Damos gracias a Dios, amén. Saludamos en el amor de Cristo a las personas que nos están viendo por la internet. Les deseamos que Dios en su misericordia les hable, les ministre, y si de alguna manera eres edificado, comparte con otros que también tienen necesidad. Que Dios te bendiga. As per usual, a warm hello, welcome, and God bless you to everybody that's listening to us online. Thank you so much for joining us today. As per usual, we're saying that today's message is going to impact you in one way or another. And we also ask that if it does do exactly what we believe it's going to do in your life, make sure that you don't keep that blessing to yourself, but share it with others. Vamos a tener la lectura de la Santa Palabra en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, verso 35 en adelante. Today's reading is Mark 4, 35. Y dice así a la letra para la gloria de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Alright, so it says the following. On the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was. And other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind, and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly, and said to one another, who can this be, that even the wind and the sea obey him? Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanitos. Vamos a personalizar este tema. We're going to personalize this topic a little bit. Cuando digo vamos a personalizarlo, vamos a tomarlo para nosotros. And when I mean personalize, by that I mean make it for us. Vamos a sacarlo del contexto de Galilea, allá donde estaban con los discípulos, y vamos a aplicárnoslo a nosotros. We're going to take it out of its context or its circumstance situation, which was in Galilee with the disciples, and instead we're going to fix it to our life. El Señor les dice a sus discípulos, ya ha estado predicando, ha estado hablando, y está en la barca, y la gente está en la playa, y ya termina la predicación y le dice: vámonos al otro lado. So anyway, we see that, Jesus is preaching, he's doing his thing that he usually does, and then it's the end of his time preaching, and he says, listen, it's time to leave the beach, we gotta go. Pero cuando van en medio del mar, pues el Señor se acostó a dormir. But when they're in the middle of the sea, Jesus was like, I'm sleepy, goes to sleep. Oye, el Señor duerme. You might be asking, Jesus sleeps? Pues estando acá con nosotros, pues tan humano como nosotros. Well, when he was here on earth, he was literally a human like us. Y quizás alguno de ustedes no lo ha experimentado, pero después de horas y horas de predicación y de ministración hay un agotamiento fuerte. And many of you may not have experienced it, or some of you may have, but after a long time of preaching, your body feels fatigued, it's exhausted. Pero acuérdese lo que dice David: yo dormía, mas mi alma velaba. But remember what David said. He said, I slept, but Jesus watched over my life, or my soul. El Señor va en la barca y se supone que los que van allí saben remar y saben la ruta, y el Señor también confía en ellos. So Jesus finds himself on this boat, and he trusts that the people in the boat with him know how to row, they know the direction that they're going, so he has trust in them. Pero algo ocurrió que cambió el panorama.
But then something switched in a moment. It shifted and it changed everything. Empezó a soplar una gran ventisca y no era que el mar sino que la ventisca levantaba las olas y las metía dentro del barco. And then a not so little windstorm started up abruptly in the middle of the sea, and it wasn't just like swaying the boat, it was literally that the water, it says here that the water was getting into the boat, filling it up. Y el Señor seguía durmiendo. But Jesus was sleeping. Y los discípulos asustados. And the disciples were fearful. Y llega un momento que le dicen, oye Señor, despierta. And then here comes a time where they're like, yo, Jesus, wake up. Mira lo que está pasando. Look what's going on, man. Oye, ¿no te da temor de que nos hundamos aquí en esta cosa? Are you not afraid that we're going to drown out here? Y yo no puedo entender eso. I can't understand that. De verdad no lo puedo entender. I really can't understand that. En aquel momento, In that moment. hoy día sí lo entiendo. Nowadays, I can understand. En aquel momento yo no lo entendería. In that exact moment, I couldn't Ellos understand están that. viendo milagros y portentos y prodigios y cosas grandes. They're seeing all these miracles, these signs, all of these great things. Ellos estaban viviendo el momento. They were living in that moment. Yo hoy, desde la perspectiva de 2000 años luego, ya sé la historia. Now, from the perspective of 2,000 years later, I know the story. 2000 años luego, yo ya la he experimentado. 2,000 years later, I've lived my own tale. Entonces hoy la entiendo. So nowadays, I know it. I Pero en understand. aquel momento no lo entendería. But in that moment that they found themselves in, I wouldn't have understood it either. Ahora bien, Now, el Señor se levanta y manda a callar el mar así tan tranquilo, a callar el viento y ya, todo, se arregló. so just Jesus literally wakes up and he tells the sea to be still, to quiet down, and then that's it, right? Observe que no dijo haga una cadena de oración. Observe that he didn't say hold hands kumbaya style and pray. No dijo únanse en alabanza. He didn't say start worshiping. Solamente se paró y reprendió. All he did was stand up and he Calla, enmudece. said peace be still, Y ya, se acabó. and that's it. Oye, ¿quién es este? They started asking, who is this man? El Señor le había preguntado a Pedro en una oportunidad The Lord had asked Peter at one point, y a todos sus discípulos. and all of his Oye, disciples, ¿quién dicen ellos que soy yo? listen, who do they say that I am? Bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen... And then they started saying, well, some people say that you are Elijah, and other people say that you are John the Baptist, basically resurrected. Ahora cambia la pregunta. And then he switches the Pero question. vosotros, ¿quién decís que soy yo? He says, but you, who do you say that I am? Y Pedro siempre he presentado, And Peter, because he was always, he stuck out. salió rápido, He came out first. que ardía en el fuego, en el amor por el Señor. He was a real fiery spirit. Le dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios He viviente. said, you are the Christ, the Son of the living Y el God. Señor le dice, bienaventurado eres Pedro. And Jesus said, well, good. Eso no te lo reveló carne ni sangre, That wasn't revealed to you by sino mi flesh, Padre que está en los but my cielos. Father revealed it to you. Había entendido, He had understood. pero ahí está en una situación. But anyway, he's here in this Está situation. en medio del mar. He's in the middle of the sea. Pedro era un caso serio. Peter was a funny En una story. oportunidad en el mar, There was one time at sea oye, el again. Señor viene caminando a la cuarta vigilia sobre las olas. Jesus is over here. He's literally walking on the water. Y Pedro lo ve. And Peter sees him from far away. Y aparte, primero que era un fantasma y luego lo ve y ve que es el Señor. And at first they start freaking out. They're like, there's a ghost on the water. And then afterwards it was like, oh no, it's Jesus. Y le dice, oye, Señor, manda que yo vaya a ti. So then he calls out and he says, Jesus, call me to you so that I can walk to Fíjese, you. manda que yo vaya a ti. He says, basically, ask or order me to walk to you. El Señor decidió darle una lección a Pedro. So then Jesus decides this is a teaching moment. Ven para acá. Come on up. Y Pedro empezó a caminar muy tranquilo. So then Peter starts trotting over. Y me supongo la barca toda, ¿para qué hora se va a hundir este? And I imagine everybody in the boat's looking at Peter like, you're going to Porque drown. déjeme decirle una cosa, 'Cause let me tell you something. y no se sienta extraño. And don't feel weird about it. Muchos de ustedes están preguntándose si el taller va a funcionar o no. Many of y'all are asking or wondering if the shop is going to drown. Muchos de ustedes están preguntándose si va a haber triunfo o no. Many of you are asking if there's going to be any victory at all. Hay expectativas, ¿qué va a pasar? Y'all have expectations. What's going Muchos to se están happen? preguntando ¿qué va a pasar con la iglesia? Many of y'all are asking what's going to happen with the church. ¿Vamos a crecer o no vamos a crecer? Are we going to grow or not? ¿Qué va a pasar? What's going to happen? Así estaba esa gente.
That's how these people were. Pedro se mandó. So then Peter started walking. Siempre tiene que haber alguien que dé el primer paso. There's always got to be somebody that takes that first step. Y ese es el que se va a llevar el trancazo. And that's the one who's gonna, kind of get that hiccup. Cuando iba caminando, When he's trotting over, Pedro volteó a mirar los problemas. Peter looks over to the issues. Estaban las olas agitadas. The sea wasn't exactly calm. Yo no soy amigo del mar. I'm not a fan of the ocean. Yo he pasado unos sustos en el mar que yo lo respeto. I respect the ocean because I've had a lot of ill experiences with Yo he it. estado a la deriva a las 10:30, 11 de la noche sin remo y con motor dañado y todo y esperando en Dios. I've been out in the middle of the sea, quite literally stranded, not being able to row back into the shore, and all I could do was pray to Y God. Dios mandó un ángel de su presencia a rescatarme. Yo una vez les conté a ustedes eso. And then the story goes, I've told you guys this, that God sent an angel to rescue Y me. bueno, Dios en su misericordia actuó. So God acted. Pero déjame decirte que Pedro va caminando muy tranquilo y tiene al Señor allí. So anyway, go back into the story. You see Peter walking towards Jesus. Y Jesus ya is está right there. cerquita. And he's real close to him. Pero quitó la mirada del Señor. But he stopped looking at him. Empezó a ver los problemas. He started looking at the Empezó a ver las problems. olas. He started looking at the Empezó a ver el waves. mar. He started looking at the Empezó a ver la ocean. ventisca. He started looking at the Y empezó a wind. hundirse. And he started drowning. Y cuando se está hundiendo, And when he's sinking, pega el grito. he starts Oh shouting, Señor, sálvame que perezco. Jesus, I need you to save Me me. voy a I'm gonna ahogar. drown. I'm gonna drown. Viene el Señor ahí y dice, me voy a ahogar. And Jesus is right there, but he's saying, Me I'm gonna voy a drown. hundir. I'm gonna sink Después down. que me hunda, ¿cómo me vas a sacar? And after I'm drowned and dead, how you gonna take me El out? Señor tiende la mano, es hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste, hombre? So then Jesus extends his hand, pulls him out, and says, "You're such a man. You're a little faith sort of man." A mí la Biblia no me dice que el Señor se lo echó al hombro y que lo cargó. Sencillamente le dio la mano y lo llevó caminando para allá. The Bible doesn't tell me that he did a fireman's carry, picked up Peter, and started walking with him. No, he said he walked with him. Porque de la mano del Señor es imposible que nos hundamos. Because it's impossible when you're holding on to Jesus' hand for De you la to mano del drown. Señor no hay posibilidad de que usted y yo nos hundamos. If you're grasping onto him, you cannot drown. Pero hay que estar de la mano del Señor. But you gotta actually be holding on. Bueno, esto es una situación más o menos parecida. So anyway, this was a similar No situation. estaban caminando, They weren't walking on the estaban water. navegando. They were Y navigating. ya no era Pedro, eran todos ellos ahí. And it wasn't just Peter, it was all these people. Y el Señor decide darles una enseñanza. And Jesus, yet again, teaching moment. Decide darles una enseñanza. He decides this is a great time for Tenga la teaching. seguridad que fue el mismo Señor que mandó que se agitara el mar. And I guarantee you that starm had started up because Porque Él Jesus es el told it que ordena to. las cosas. Because he's the one that orders Él es el things. que las He's permite. the one that allows Que ahora things. mete un susto a He's estos like, I'm scared para of que a little bit aprendan. so that they can learn. Porque es que la vida en Cristo Jesús es aprender y aprender. Because your life in Christ is meant to La vida en teach you. Cristo Jesús es aprender y aprender. The life in Christ is meant Cada to teach día and teach. tenemos una experiencia nueva. Every day is a new Cada experience. día aprendemos algo mejor. Every day something new to Por learn. supuesto que aprendemos cosas malas también. And of course, we sometimes Pero learn the bad tenemos que stuff. aprender a desecharlas. But we got to learn to toss those away. Tenemos que tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. We got to learn to have our sight put on the author of life, Jesus. Bueno, eso está interesante. So, interesting. El Señor reprendió y todo pasó. So Jesus rebukes, everything's quiet. Ahora vamos a ponernos en el contexto nuestro. Now, let's put ourselves in that moment. Empecemos las preguntas. Let's start the questions. ¿A cuánto se le hizo tarde hoy? How many of y'all, time caught up to you? Ah, empezó el hermano a molestar. Y'all probably saying, you're already starting. It's too early for ¿A that. cuánto se les hace difícil venir hoy? How many of y'all struggled to show up today? Vamos a ser honestos. ¿Cuántos tuvimos pensamientos de no venir hoy? How many of y'all had that thought of, I don't want to go? Vamos a ser honestos con nosotros. Just be honest with yourself. Antes de seguir con la honestidad, And before continuing with that le honesty, voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está Cristo? I'm going to ask you a question. Where is Jesus? A ver, Tell me. ¿dónde está Cristo? Where is Christ? ¿Dónde está Cristo? Where is Jesus? Uno que me responda. Just one of y'all. Just need one of y'all. ¿Dónde está Cristo? Where is Christ? ¿Eh? En cada persona. Usted lo ha dicho, en cada persona.
You've answered correctly in every Entonces person. no podemos engañarlo. So that means we can't deceive Él him. sabe quiénes somos. He knows who you are Y Él and sabe why. cuando nos estamos esforzando. And he knows when we're making an Y Él sabe effort. cuando estamos jugando. And he knows when we're playing Él sabe cuando tricks. estamos He dudando. knows when we're doubting. Él sabe qué estamos He haciendo. knows what we're doing. Así que no nos hagamos los vivos y a engañarlo. So don't try to be a trickster and No play hay it up. forma. There's no way. Porque Él habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Because he literally dwells in us via the Conoce Holy nuestras Spirit. intenciones. He knows our Él intentions. desde temprano nos indica, vámonos, vámonos. Mi palabra dice que no te dejes de congregar. From early morning, he's calling us. Listen, my word tells you, you got to show up. Sigamos con las preguntas. Anyway, next question. ¿Qué dispusiste traer hoy para el Señor? What did you decide to bring today for God? Ya empezó el hermano con el dinero. You might be saying, you're starting with money again? Para nada, esa es su obligación. Si la quiere cumplir, la cumple. Y si no, bueno, ese es el problema suyo. I'm not talking about money. It's your obligation to bring it. It's up to you whether you do it or not. Yo voy al culto o yo voy a adorar a Dios. What I'm saying is, did you say, I'm going to just show up at the temple, A ver, or con I'm going to go honestidad. and worship? Now, Con with honestidad. certainty, with Con honesty. honestidad, With honesty. ¿cuántos dispusieron el corazón a venir a adorar hoy? How many of y'all actually opened up your hearts to worship today? ¿O vinimos a cumplir? Or did you just show up because, you had to? No quiero que el hermano me llame la atención. I don't want the brother to call me. Oye, el hermano me va a llamar para mitad de semana. Brother's going to call me in the middle of the Me va a week decir again. dónde estoy. He's going to ask me where I'm at. ¿Qué pasó conmigo? What happened to me? ¿Por qué? Why? ¿Y Cristo? In Christ? ¿Y el que está dentro tuyo? The one who's supposed to be within you. ¿Cómo le vas a decir lo que no me puede decir a mí? How are you going to tell him what you can't tell me? Está feo esto, ¿verdad? It's getting kind of ¿Seguimos o lo prickly. dejamos así? Y'all want to stop or should we keep going? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o lo dejamos? You want to stop or keep going? Bueno, cuando el Señor me llamó, So when Christ called me, una de las primeras visiones que Él me dio, one of the first visions that he gave yo se me, la he contado a ustedes, I've told y'all many times. y una de ellas Él me pidió que me montara en la barca One of those, he told me to get into his boat. y íbamos atravesando un lago And we were going across this lake. y había un puente muy lindo, There was this really nice bridge. pero la ventisca era tan fuerte que las olas llegaban al borde del puente. But the windstorm was so high or so strong that the waves were reaching the bottom part of the bridge. Y aquella barquita parecía una hoja arriba del agua. And that little boat, it was so tiny, it was like a leaf on the waves. Y yo me agarraba de los dos laditos de la barquita. And I sat there clinging to life to the side of the boat. Y yo miraba para los lados. And I was looking everywhere. Y la barca va para arriba y viene para abajo y va para arriba y viene para abajo. And that little boat was a roller coaster, it was up and down. Pero cuando lo miraba a él, But when I would look at the man in the boat, me entraba una paz tan linda. I'd be filled with this peace. Me It was entraba una beautiful. seguridad tan grande. I felt so secure. Me entraba una certeza de que eso no se iba a hundir. I felt so certain in that moment that we would not go down. Porque Cristo está en la barca. Because Christ was in the boat with me. Porque Cristo está en la barca. Because Christ was there with me. Cada vez que salgo de mi hogar, Every time I leave my home, digo, Señor, en tu nombre. I always say Christ in your name. Cada vez que empiezo mi trabajo, Every time I start working, digo, Señor, en tu nombre. I say Christ in your name. Necesito sabiduría, I need wisdom, entendimiento. understanding. Necesito fuerza. I need strength. Necesito tu guianza. I need your guidance. Te necesito. I need you. Sin ti no soy nada. Without you, I'm absolutely Pero nothing. contigo soy más que But vencedor. with you, I'm more than Tú eres el victorious. que me da fuerza. You're the one that gives me Tú strength. eres el que me alientas. You're the one that helps me. A los 76 años, At 67 compito years con old, cualquiera de ustedes tranquilo. he's more than 70 something years old. I am competing with y'all. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Cristo está conmigo. Because Y Christ si is with Cristo me. conmigo, a ver quién se para. And if Christ is with me, who's going to stand up against me? 76. He said 76. Okay. no, Si no, Cristo no. conmigo, ¿quién se para? If Christ is with me, then who's against me? Puede ser que en determinados momentos entre agua a la barca. And at some point, the water may get into the boat. Pero digas conmigo, mi barca no se va a hundir. But you can say with me, my boat will not No, go no se va a down. hundir. My boat will not go Porque down. Cristo está conmigo. Because Christ is with me. Puede ser que venga el problema. And the
problems may come. Sí, que me ataque y me golpee. Yeah, and they're going to attack me. They're going to hurt me. Pero no me derribará. But they're not going to knock me Porque down. Cristo está Because conmigo. Christ is with Y me. Él me dio la autoridad And He gave me the de authority decir, to detente, say, I rebuke. párate. Peace be still. Tú tienes esa autoridad. You've got that authority. Pero es un vivir. But it's a way of life. Es un continuo vivir. It's a continual way of life. Es un continuo creer. It's a daily, I believe. Es un continuo caminar. It's a daily walk. No es hoy sí, mañana no, y quizás tal vez. It's not about today I'm kind of iffy, tomorrow I'm okay, tomorrow maybe not so No es much. a lo mejor quién sabe. It's not a maybe. No, es una certeza. It's about being certain. La fe es certeza. Faith is certainty. La fe es seguridad. Faith is security. La fe es decirle a lo que no es como si fuera, como no estuviera allí. Faith is telling the thing that you cannot see as if it's right there in front of you. Puede hacer que se levante el enemigo, And it may be that the enemy rises up against you, pero yo no voy a pelear esa batalla. but it's not you fighting that Es battle. Cristo el que va a pelear mi batalla. It's Christ fighting the battle Y for Él you. va a poner a mis enemigos por estrado de mis And pies. He's going to make my enemies kneel before me. No soy yo quien va a ganar la batalla. It's not me winning this Es war. Cristo quien va a recibir la honra y la gloria porque Él es el que la va a ganar. It's Christ winning the war, therefore Es He Él el que receives va a the glory solucionar and el victory. problema. He's the one that's going to solve the issue. No es ni entendimiento ni sabiduría. It's not about what I think I know in my Es wisdom. el entendimiento y la sabiduría de Él que fluye a través de mí por su gracia. It's His wisdom, His authority that flows through me because of His Entonces, grace. no vivo yo, So it's not me sino living. que Cristo vive en mí. It's Christ living through Y si me. puedes entenderlo, And if you can y understand si that, puedes and ejecutarlo, if you can move in vas that, a andar en victoria. you're going to live in No victory. importa que venga lo que venga. It doesn't matter what's coming your Podrá way. decirle a la tentación, stop, You can tell temptation, not today. don't do that. Not doing No, it. never. Mm-mm. Puede ser que en el momento It may be that in the moment, no te parezca, it may not look right, pero bueno, Dios tiene algo mejor. but God's got something better for you. Quizás no me parece bueno, And maybe it's not looking too good right now. pero a veces hay piedras que cuando las pisamos But sometimes there are rocks that when we step on, resultan ser una tortuga y se hunde. it actually ends up being a little turtle and it goes down. Procura pisar exactamente arriba de la roca. It's best that you step on the rock, not a No turtle. no pises tortugas. Stop stepping on turtles. Asegura tus pasos. Make sure your path is secure. Hay cosas que parecen que vienen de Dios. There are things that look like they come from God, Pueden estar muy bonitas, and they may look pretty, pero es mejor preguntar. but it's best that you ask. Es mejor preguntar. It's better to ask. Los antiguos decían, cuando quieras saber algo, ve y pregunten a ver. There's a saying that says, when you want to know something, literally just A ask. veces, Señor, yo no sé, pero esto es tuyo. It's sometimes best for you to pause and say, God, is this from you? Oh, si llegó a mí debe ser mío. You might be saying, nah, if it came to me, it's because it's mine. Satanás también sabe dar regalos. Satan knows how to give gifts too. Pero si sabemos preguntar, But if we know how to ask, puede ser que recibas una gran bendición. you might receive this huge blessing. Y que cuando lo tengas en la mano, And when you got it in your le hands, pase como un evangelista amigo mío. it happens to you like what happened to one of my Estaba evangelist friends. orándole a Dios por un carro. He was praying to God for a car. Contento y Señor, tú me vas a dar un carro. And he was so happy. He was like, you're going to give me a Necesito car, un God. carro. I need a car, God. Y le dieron un carro. So they gave him a car. Señor, gracias. And he was like, glory Y be se fue God. contento en su carro. And he's over here driving his Y car. cuando lo va a estacionar, And when he goes to park it, el Señor le dice, no, sigue de largo. God tells him, no, keep on going. Señor, esta es mi casa. He said, God, this is my house. Sigue de largo. He says, no, keep on going. ¿Para dónde? He said, where? Para donde yo te lo llevo. He said, well, where I'm telling you to go. Llegó a la casa de un hermanito So he shows up to the house of a brother. y a darle la llave porque es para él. And God tells him, I need you to give him the key because the car is for him. Bueno, hermano, el Señor me dice que este carro es tuyo. Hazme el favor y me lleva de vuelta para mi casa. So then the brother says, listen, brother, this car is for you. God told me to give it to you. I need you to drive me back home. Señor, como eso, me diste el carro y de repente me lo quitas también. So then he started saying, God, you gave me a car just to take it away. Señor dijo, yo no te he dado un carro a ti. He said, I didn't give you a car. Yo te entregué un carro porque se lo llevaras a él. I presented you with a car so that you could Yo take it tengo to un carro him. para ti. I've got a better car for Al you. otro día le regalaron un BMW.
The next day he had a BMW, real shiny. Dios es una cosa seria. God's a funny guy. Dios es una cosa seria. He's real funny sometimes. Hay cosas que nosotros no las podemos entender. There's some things that we can't understand. Un hermano de Corea del Sur, There's this brother from South Korea. no sé si está vivo todavía, I don't know if he's still alive. se llamaba Paul Yong-Cho. That was his name. Le pidió al Señor un vehículo. He asked God for a car. Él tiene pastoreado la iglesia más grande conocida en el mundo. He was the pastor of the biggest church known in the 500,000 world. personas, algo así. Had a lot of people, thousands of Y people. llegó y le dijo, Señor, necesito un vehículo. And he told God, God, I need a car. Yo que visito a mucha gente y tengo que caminar mucho. I need to visit so many people and I'm on foot, I'm walking. Y alguien vino y le regaló una bicicleta. So then somebody comes by and gives him a bicycle. Una bicicleta, Señor. He said, Jesus, really, a bicycle? Bueno, tú me dijiste un vehículo, ¿no? So God was like, well, you told me you wanted a vehicle, mode of Tú me dijiste un transportation. vehículo, eso es un vehículo. You said a mode of transportation, that is a mode of transportation. Ahora, si tú eres específico y me dices que quieres un carro así, ya sabes, eso es tu cantar. Now, had you been specific and said, I want a car like this, this, and that, A that's Dios le different. gusta jugar con nosotros God loves to play with us y sometimes. le gusta que seamos específicos, And He loves when we're que le specific, hablemos claro, that we speak clearly, pero no solo de las bendiciones, but not just about our blessings, también de nuestros problemas. about your problems. Señor, yo tengo esta inclinación y no me gusta. God, I've got this habit, I Me don't like está haciendo daño. it. It's hurting me. Siento continuamente esta tentación. I've got this temptation, it's Dios, always attacking quítame me. esto. God, I need you to take it Yo lo off. pongo en tus manos. Es una carga que yo no la quiero. I've got this burden, I'm putting it in your Y en hands, tu I don't nombre want yo it. le digo stop. And in your name, I'm telling you, No God, más. no more. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. The blood of Jesus Soy washes me. lavado y limpio por la sangre del Cordero. I am cleansed by the blood No of hay Christ. más. There is no more. Quizás mañana venga la tentación de nuevo. But then tomorrow temptation shows up Pero yo ya again. di una orden en el nombre del Señor. But you've already given that order in the name of Christ. Si yo me paro a dar otra orden, quiere decir que estoy dudando. And if you stand up and give that order again, that means you're Pero doubting. yo paso por un lado porque eso ya no me estorba. But you can walk along, like Porque around no it, es because that's mío. your, because you've had a No victory, es that's not mío. yours. It's not yours Yo lo anymore. eché fuera. You cast it Y lo out. que lo eché fuera está fuera. And whatever you cast out is Porque no gone. soy yo quien lo pone fuera, Because it's not you casting it sino que es out. el que está en mí que lo pone fuera. It's the one in you Pero casting tengo it que out. tener autoridad. But you gotta have that Tengo que authority. creer esa I autoridad. gotta believe that Y tengo que authority. actuar en esa autoridad. And you gotta act in that authority. Así en todas las áreas de la vida. That's in every aspect of your life. Suena raro, ¿verdad? Sounds kind of funny, doesn't it? Pero eso es así. That's just how it is. El Señor parece que está durmiendo. It looks like as if Jesus is sleeping on the Él hill. solamente quiere que tú aprendas a depender de Él. All He wants is for you to learn to depend on Pero al Him. depender de Él, que dependas de ti mismo. But when you're depending on Him, that means you're depending on Porque Él you. habita en ti. Because He's in you. Ay, hay que llamar al hermano pastor para que ore por mí. You're like, no, I gotta call the brother, he needs to pray for me. ¿Y tu vida espiritual? What about your spiritual life? Oh, el pastor tiene que enseñarme la Biblia. Now, the pastor has to teach me the Bible. ¿Y la Biblia que tú tienes para qué sirve? Well, why do you have a Bible then? Tendré que enseñarte a leer y escribir también. Do I also need to teach you how to read and write? No, si Dios te enseñó a leer y escribir No, God teaches you y how te to read and entregó la write. palabra. And He gave you His Y Word. las mismas letras que tú lees las sé leer yo también. And the same words that I'm reading, you can read. Quizás hay un pasaje que necesitas que te explique. And maybe there's a passage or a verse that you need help Pero tú deciphering. debes hacer el esfuerzo de leer por ti mismo. But you gotta at least try to read. Debes hacer el esfuerzo de revisar lo que el Señor te quiere dar. You gotta make an effort to check and see what God is telling you. Tienes que hacer el esfuerzo de orarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? You gotta make an effort and pray and say, God, what do you want from me? Ya yo estoy viejo, I'm old. voy de pasada. I'm just Y no strolling solo by. yo, unas 14 de pastores vamos de pasada. A lot of pastors my age were just Y strolling queremos by. ver generación de relevo. And we want to see a revival nation. Queremos ver los que van a recibir la batuta. We want to see those who are going to receive the Los next que van a portion. recibir el testigo y van a seguir adelante. The one who are going to take the Bible and keep going with it.
No vamos a estar aquí. We're not going to be here to see it. Ellos van a levantar nuevas iglesias. Those new generations will have new Ellos van a churches. ser reparadores de castillo. They will be the ones to fix Ellos van a things. ser maestros. They will be the teachers. Ellos van a ser profesores. They will be the Ellos professors. van a ser evangelistas. They will be the Van a ser evangelists. pastores. They'll be the Van a pastors. ser apóstoles inclusive. They'll be the apostles, Pero the tienen que disciples. asumir la responsabilidad. But they have to assume that Tienen que decirle, responsibility. Señor, heme aquí. They have to be able to say, I'm here, God. Yo quiero servirte. I want to serve you. ¿Qué hay para mí? What's for me? El Señor no está durmiendo. Jesus is not sleeping on the pillow. Siempre está velando. He's always watching. Pero está esperando que tú te manifiestes. But he's waiting for you to Él no move. te va a imponer una carga. He's not going to force you. Tú la tienes que pedir. You have to ask for Tú it. tienes que decirle, Señor, estoy dispuesto a esto y a esto. You have to be able to say, God, I am available for this, this, and that. Puedes que le diga, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? You might just be saying, God, I'm here, tell me what to do. Y el Señor te va a decir, bueno, hay esto y esto y esto y esto y esto. And God might be telling you, well, you got to do this, this, Y el or Señor, that. si te comisiona para algo, And if God commissions you for te something, va a dar la fortaleza, He's going to give you the el strength, entendimiento y la the sabiduría, understanding, the wisdom, la unción, the la anointing, visión, the vision, te va a dar la fuerza, again, the va a strength. fortalecer tus rodillas y tus brazos. He's going to help you pray and lift your arms to Él worship. va a habitar en ti, va contigo. He's going to dwell within you. He's going to move with you. Pero la pregunta es, But the question is, ¿qué estás haciendo con el talento que Dios te dio? what are you doing with the talent, the gifts that God has given ¿Lo you? estás enterrando Are you burying it? o quieres multiplicarlo? Or are you trying to multiply it? ¿Qué cuenta vas a dar por ese talento? What reason or excuse are you going to give for not using it? Cristo está en la barca Christ is in the boat with you, y Él te dio la autoridad. and He has given you He authority. aquí que os doy potestad He's saying, I've given you de hollar authority serpientes, echar fuera demonios. to do many things, including stomping on serpents and casting out demons. ¿Qué estás haciendo? So what are you doing? Dios nos bendiga. May God bless you. Que Dios nos guarde. May God bless you. La paz del Señor sea con cada uno. The peace of Christ be Y with all Él of está en you. la barca. He's in you. He's with you in the boat. Y esa barca eres tú. And that boat is you. Esa barca eres tú. The boat is literally you. ¿A dónde te están llevando las olas? Where are the waves taking you? ¿Te estás dejando guiar por el Señor o no? Are you allowing God to guide you or ¿Vas a not? dejar que las vicisitudes y los problemas te hundan? Are you going to allow your problems and your trials to drown you? ¿No te vas a levantar en victoria? Or are you going to stand up in victory Y vas a decir, ya basta. and say, I'm done. Jesús es conmigo, ¿quién contra mí? Christ is with me. Who's going to come up Yo against soy me? más que vencedor porque Él me amó. I'm more than victorious because Él God me loved ama. me first. He loves me. Él es mi Dios. He's my God. Él es el creador de los cielos y de la tierra. He's the creator of earth ¿Cómo and voy a heaven. preguntar yo qué voy a hacer? How am I going to doubt what ¿Cómo voy a I'm going preguntar to do? yo qué va a hacer Cristo? I'm going to doubt what Si es God que Él says. está en mí. I know that He's with Yo me. sé lo que Él va a hacer. I know what He's going to do. Él me dio la potestad de ser victorioso. He gave me the ability, the authority to be victorious. Solamente que tengo que levantarme en fe. I just got to be able to stand up in faith. Y eso es cada día. And that's every day. Frente a cada situación. When confronted with Frente any a cada situation, pensamiento. in front of any Frente a cada thought, problema. in front of every Lo problem, haces, lo tomas o lo dejas. you either go through the tribulation, allow it to overtake you, or overcome it. Cristo no ha perdido batalla. Christ has not lost the battle. Perdemos las batallas nosotros. We are the ones that keep losing the Y Él battle. siempre nos levanta. And yet He keeps helping us get up. Pero ¿por qué andar con muletas si podemos andar bien? But why are we walking around on crutches when we can just walk freely? A mí me dieron ganas de reír cuando estaba predicando el hermano este allá en Guaymana. I was laughing when the brother up in where Mama was laughing. Él or preaching. camina, tiene una prótesis y camina un poco cojo. He has a prosthetic leg or foot, whatever it is that he has. I wasn't there, but he was limping, Y él dijo algo que me dieron ganas de reír. and he said something that made me laugh. Pero tiene razón. And he was right. Dice, ¿sabe qué? He says, "You know something?" El único cojo aquí no soy yo. He said, "The only one that's limping is not me. Jacob también terminó cojo cuando Dios lo tocó Jacob was also limping when God y touched siguió him, caminando. and yet he kept walking. Entonces, ¿qué importa que nos falte A o B o C? Con tal de que caminemos con el Señor. So why does it matter if we're lacking this or that, as long as we're Ahí me walking dio with ganas de reír. Christ?" Digo, oye, ¿verdad que tiene razón? And I started laughing because he's A right. veces cualquier tontería es un impedimento para servir al Señor.
Because sometimes we let the smallest, most dumb thing stop Me us from me going after duele aquí o Christ. me duele allá, So say, oh no, me my falta toe esto, me hurts. falta el otro. My pinky toe hurts. Satanás me escondió un zapato, Satan hit my shoe. el otro no sé qué y si sé cuándo. And some other person, he hurt my Oye, feelings. no sonó el reloj. Or my alarm clock Ay, yo didn't me voy go para el off. culto como sea porque yo tengo un compromiso. Listen, I'm going to show up to the church without a shoe. I Porque don't el que care. vive en mí me está esperando. Because the one who lives in me, he's ¿Cómo es waiting eso? for Si me. vive en mí, ¿por qué me está esperando? You might be saying, well, if he lives in me, how's he waiting Mira for me? cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, hermanos. The Bible tells us that it's best for the brothers to No come dejando de together congregarse, without como algunos tienen por costumbre. not stopping our Y congregation. cuando estéis reunidos entre vosotros, And he goes on to say, when you're tener together, salmos, himnos, alabanza, palabra de Dios. worship, have the word of God. Juntando los carbones, se aviva el fuego. Putting together your little matchsticks, the fire gets big. No entierre el fuego. Stop trying to bury out the fire. Ayer estaba viendo, estaba Víctor, hermano mío, estaba viendo un programa de un señor que tenía una cocina de esa de carbones. Yesterday I was watching a show with somebody that I always hang out with, and this person had like some sort of kitchen that worked off of like the little ashes thingies, the little carbon Tenía things. tres piedras, tres toques. And he had like 3 little rock things. Y dice, ¿cómo harán para sostener el fuego? And I was asking, how are they going to keep the fire going with the rock thingies? De eso es muy fácil. And it was actually really easy. En la noche, antes de irse a dormir, At night, before going to sleep, usted parte los carbones encendidos y los aparta, you kind of like break apart the little rocks that are still on los fire, pone en el centro and you kind of put those in the middle, y quita los leños para afuera. and you take out the wood or whatever it is that you're using to burn Y up. esos carbones encendidos, But then you got the little carbon thingies in the usted les middle, pone ceniza and you cover them with ash. y los tapa con ceniza. You cover them with ash. Y ese fuego permanece encendido. And the fire that's lit underneath, it stays Al up. otro día usted quita las cenizas, The next day, you kind of wash away the pone ash. los leños You put the wood back on, y sopla. and then you blow on it. You keep blowing. Y el fuego se prende. So then that's when the fire starts up. ¿Verdad? ¿Y cómo sabe usted? And it's very true. And Porque lo he vivido. the thing is, I've lived through that. I've done it myself. Porque en parte de mi vida me crié en el campo. Because the majority of my life, I lived in like the middle of the fields. Porque sé cómo hace la gente de campo. Because I know how people move in the fields. Mi hermana Teresa, ¿usted lo ha visto? ¿Lo ha visto hacer alguna vez? ¿Cómo entierran el fuego así? Sí, mi ¿Sí? mamá ha hecho comida de... Hermana Jovita, ¿por qué me está levantando la mano? Esa es experiencia pura. Pero ¿estoy diciendo verdad o estoy diciendo mentira, hermana? ¿Verdad? Y la pregunta es, hermano, ¿está soplando para que el fuego se avive de nuevo? The question I'm going to ask you today is, are you blowing so that your fire starts up again? Si no le pones los leños encima, se te va a gastar el carbón y no va a prender fuego. If you don't put the wood back on there, then you're just wasting all that good El fire. carbón está encendido, pero pon leña. The fire is there, you just got to add the wood. Échale leña al fuego. Start adding the wood to the fire. Échale leña para que coja candela Start adding wood so that you can get a fire, y puedas cocinar so that you can start cooking, y puedas hacer los alimentos. and you can make a meal. ¿Usted me entiende? Are you getting what I'm saying? Damos gloria a Dios. Glory to Gloria a God. Dios. Hay una alabanza que dice, hermanitos en la fe, ajuntemos los tizones, porque estando separados no pueden arder. So there's this song that basically talks about exactly what I'm saying, which basically tells us to bring together, think of it as matchsticks. Bring together matchsticks or a candle so that the fire can spread. Cuando alguien se siente débil, When somebody feels weak, necesita a alguien que lo levante. they need somebody to help them get up a Y el little otro bit. lo levanta. So then that person lifts Y them a up, él se lo levanta el otro. and then that person is lifted up Y by todos somebody juntos else. prenden el fuego. And everybody together, they light up a fire. Pero es necesario juntar los But it's tizones. necessary for the candles to come together. Entonces entendamos So let us understand. que Él me está esperando. He is waiting for me. Amén. Amén. Yo podría nombrarle hasta 7 razones para venir aquí. I could name up to 7 reasons, if not Para more, no for you to decir que show up. 50. I could name any more than 7. La primera, el Padre está aquí. The Father is here.
La segunda, The second, el Hijo está aquí. the Son is here. La tercera, The third, el Espíritu Santo está aquí. the Spirit's here. La cuarta, The fourth, Él mora en ti. He lives in you. La quinta, The fifth, Él te ordena que vengas. He's telling you to show up. La sexta, Number six, Él te está llamando, te mandó a llamar. He has called you. Y la séptima, And the seventh, te hizo su hijo. He's made you His child. Te hizo su hijo. He has made you His Tú child. eres hijo. You are a Tú child. no eres abortivo. You are not something Tú that eres is not part hijo. of Him. You are a Con child. todos los derechos. You have all the rights. Coheredero con Cristo You Jesús. inherit part of ¿Tienes o no Christ tienes has. razones para Do venir? you not have more reasons to ¿Tienes show o no up? tienes razones para adorar? Do you not have more reasons to ¿Tienes o worship? no tienes razones para decirle te amo, Señor? Do you not have more reasons to say, Él God, es I mi love Dios. you. You are my God. Levántese, hermano. I need you to stand up. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Amén, hermano. You give thanks to Por God. favor, avísame al Señor allí que terminamos el mensaje. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Manacán, por favor, avísame. Está en el baño ya. Está. Ok. Damos gracias al Señor. Amén. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos honor y gloria. Te damos alabanza. Te pedimos con humildad, Señor, un rocío nuevo, Señor. Un acto de confirmación, Señor. Una señal nueva sobre cada uno. Que tú puedas, Dios mío, de una manera especial, así como